ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ଯଦି ମନେକର ମୋ ହାତ ମୁଠା ବି ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ହାତ ମୁଠାକୁ ଖୋଲିଦେବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଝୁଲେଇଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ମଣିମା ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କୋଠେଇ ଯାଏ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ଯାଇଥାଏ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ପାଦ ତଳଟା ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଖପୁରି ଉପରଟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ତଳକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବୁ କିଛି ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି କରିବୁନି ସେମିତି ନେଇକିରି ଯିବୁ। ୟାର କାରଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବ ଯାଉଥିବ ହାତ ଦୁଇଟା ମୋର ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବ ଇଏ ଝୁଲନ୍ତା ହାତକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଜଗତନ୍ତକ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଉପନୀତ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତା ଦେଖି ଜଗତେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଲି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଲି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। जोटी ग्रीक आलेक्जांडर एते धन संपत्ति ठुल कले किंतु गला बेलू खाली टंकाटे धरिकी गले। आलेक्जांडर कहले हे मंत्री मु गोटे शक्ति उपनीत हेली धन दौलत मान क्षमता सबू सीना भाई बाप बता घड़ीके मिले जीव धर्म एकातर चिर साथी पछे पड़ू थी पछे जदि कौन जीव ताले जीवन में केते सत्कर्म कले जीवन में केते धर्म कले जीवन में केते परोपकार कले जीवन में केते अन्य मानक पई कल्याण कले जीवन में अन्य मानक केते मंगल कामना कले जदि सांगे जीव कौन ताले एतिक टिके जीव ये सत्य को हम समस्त जानि आपण जानना ना मो जाननी ना ये संसार सारा के जानते न आसी जंती से जानि जानते गला बेला में नहीं नेगिरी सब जानी चंती किंतु मानिबा पई प्रस्तुत नो मानिबा पई हमें केही भी प्रस्तुत नो। ये जेति के वर्तमान को दी मला चारि मला हम सब करी के बसी जंती को पई साइड दे देउचंती गला बेला को कोन ए टाइल गुडा को पकई जंती मार्बल पत्थर पडिची ता